ভারতের রাজধানী দিল্লি, আর এই দিল্লিতেই রয়েছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। জনবহুল এই শহরে প্রতি কোণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ছাপ। এই ঐতিহাসিক শহরেই পাবেন বিখ্যাত মন্দির অক্ষরধাম মন্দির, আবার অপরদিকে এখানেই পাবেন জামা মসজিদের মতো প্রাচীন বিখ্যাত মসজিদ। চলুন বন্ধুরা, আপনারা যদি আমার মতো নতুন দিল্লিতে একেবারে নতুন হয়ে থাকেন এই ভিডিওর মাধ্যমে, তাহলে আর দেরি কিসের? একদিনে মাত্র 350 টাকায় আমার সাথে ভার্চুয়াল ঘুরে দেখে নিন এই অচেনা অজানা শহরের অলি গলিতে লুকিয়ে থাকা গল্পগুলো। নমস্কার প্রিয় বন্ধুরা, অদ্রিজা এক্সক্লুসিভের আরও একটা নতুন পর্বে সবাইকে দিল্লি থেকে ওয়েলকাম, সুস্বাগতম। চলুন শুরু করি একদম শুরু থেকে। প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার মতো একেবারে নতুন এই শহরে, তারা আমার মতো পুরো দিল্লি শহরের প্রধান আকর্ষণীয় জায়গাগুলো ঘুরতে বুকিং করতে পারো এই লাক্সারি এসি ডিলাক্স পুশব্যাক বাস, যার ভাড়া মাত্র 350 টাকা। স্ক্রিনের উপরে আমি ওয়েবসাইটের ডিটেলস দিলাম। এছাড়াও তোমরা চাইলে আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করেও সরাসরি বুকিং করতে পারো। যদি তোমাদের হোটেল পাহাড়গঞ্জে হয়ে থাকে তাহলে সকাল 9:15 অথবা 9:45 দুটো সময়, যেটা তোমাদের সুবিধা হবে, বুকিং করে নিতে পারো। আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার মতো পাহাড়গঞ্জ সাইডে যদি হোটেল নিয়ে থাকো তাহলে তোমরা চলে যাবে নিউ দিল্লি এক্সিট গেট নাম্বার 2-এ। সেখানে শিলা সিনেমা হলের কাছেই কিন্তু এই বাস দাঁড়িয়ে থাকে সকাল 9:15-তে। আর যদি তোমাদের হোটেলের কাছাকাছি RK আশ্রম মার্গ মেট্রো স্টেশন পড়ে তাহলে তোমরা এক্সিট গেট নাম্বার 3-এ গিয়ে ওখান থেকে অপেক্ষা করতে পারো। ওখানে তোমাদের 9:45-এ বাস পিক আপ করবে। আর তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই, এই বাসে করে আজ আমরা মোট 12টি জায়গা তোমাদেরকে ঘুরে দেখাতে চলেছি। দেখাবো সেই সমস্ত জায়গার ডিটেলসে। সঙ্গে থেকো আর দেখতে থেকো আমার এই চ্যানেল অদ্রিজা এক্সক্লুসিভ। সকাল 10:05 এখন বাজলো, আর গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। এর মধ্যেই আমরা RK আশ্রম মার্গের যে মেট্রো স্টেশন গেট নাম্বার 3 আপনাদেরকে এর আগে দেখিয়েছি, ওখান থেকেই কিন্তু আমরা এই বাস ধরেছি। চলুন এবারে দেখি গাইড কি বলছে, গাইডের কথাটা শুনে নিন একবার। बिरला मंदिर को बनाया था स्टेट बलदेवदास बिरला ने। 1938 में बनना स्टार्ट हुआ, 1948 में बनके कंप्लीट हुआ। सेकंड में इसका लक्ष्मी नारायण टेम्पल, मंदिर के इनसाइड में लक्ष्मी नारायण जी का स्टैचू यानी कि मूर्ति बना हुआ है, इसीलिए इसको लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। टेम्पल के इनसाइड में मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं रहेगा। मोबाइल कैमरा आपको डिपोजिट करना है। मंदिर के एंट्रेंस गेट के राइट साइड में एक क्लॉक रूम है जहाँ पर आपको अपना मोबाइल कैमरा डिपोजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद वहां से आपको एक टोकन मिलेगा, टोकन को संभाल के रखेंगे, गुम नहीं करना। अगर टोकन आपसे गुम हो जाता है आपको लगेज लेने में परेशानी हो सकती है। टेम्पल को विजिट करने का, लगेज डिपॉजिट करने का कोई टिकट, कोई चार्ज वगैरह नहीं मिलेगा। तो सामने से राइट साइड में है बिरला मंदिर। रोड क्रॉस करके कोई मेंबर नहीं जाएगा, गाड़ी से नीचे उतरेंगे, सामने एक सबवे बना हुआ है अंडरग्राउंड क्रॉसिंग में, सभी लोग सबवे से जाएंगे और सबवे से वापस जहाँ पर आपको गाड़ी ड्रॉप करा यहीं पर आपको वापस आना है। टेम्पल को विजिट करने के लिए आपके पास में टाइमिंग रहेगा 30 मिनट, हाफ एन आवर। तो अभी टाइम होने जा रहा है 10:10 10:40 पे यहाँ से गाड़ी निकलेगा नेक्स्ट प्लेस के लिए। 10:40 डिपार्चर टाइम रहेगा। भैया आप এই হলো বাস, আর এখানে আরো অনেকগুলো এরকম বাস দাঁড়িয়ে আছে। আর আমরা চললাম এখন আমাদের প্রথম দর্শনীয় স্থান বিড়লা মন্দির।
প্রথম স্টপেজ এটাই। আর এই যে এরকম এরকম বাস দাঁড়িয়ে আছে, আমরা ভারত ট্যুরিজম থেকে বুকিং করেছিলাম। এই যে মন্দির দেখা যাচ্ছে। এই যে বাস, অবশ্যই কিন্তু আসার সময় বাস থেকে নামার সময় বাসের নাম্বার নোট করে রাখবেন, কারণ কি এরকম বাস, টুরিস্ট বাস অনেক সামনাসামনি দেখুন একই কালারে অনেক বাস দাঁড়িয়ে আছে। এখানে আমাদের সময় দেওয়া হয়েছে 30 মিনিট। হ্যাঁ 30 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। তো চলুন মন্দিরটা দেখে নিই। আর এই যে দেখুন সব বিভিন্ন রাজ্যের থেকে কিন্তু মানুষ এসেছে, আর সবাই কিন্তু বিভিন্ন যে ইয়ে রয়েছে টুরিস্ট কোম্পানি রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে দিল্লি দর্শনের বাস বুকিং করা হয়। আমরা ভারত ট্যুরিজম থেকে করেছি, তো দেখিনি। এই যে বিড়লা মন্দির, আর এই সাবওয়ে দিয়ে আমরা এখন যাব। এই যে সাবওয়ে দিয়ে, সাবওয়ে নিচে দিয়ে যাব। 10টা 10-এ দাঁড়িয়েছে, 10টা 40 পর্যন্ত সময় আছে। চলুন। লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির, যা বিড়লা মন্দির নামেও পরিচিত। বিখ্যাত ব্যবসায়ী জে.কে. বিড়লা 1939 সালে এই মন্দির তৈরি করেন। মন্দিরের ভিতরে ক্যামেরা, ফটোগ্রাফি একেবারে নিষিদ্ধ। বাইরে ক্লক রুম রয়েছে, এখানে সমস্ত কিছু জমা করে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। তবে ক্লক রুম এবং এই মন্দিরের প্রবেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। मदर टेरेसा ग्रेसन रोड, ये रोड पूरा वीआईपी एरिया को कवर करता है। दिल्ली सिटी का वीआईपी एरिया इसी रूट से स्टार्टिंग रहता है, मदर टेरेसा ग्रेसन रोड से ही। सी गोट 1000 सर्वेंट, और ये लेफ्ट साइड में उनके सभी के रेजिडेंस है। राइट साइड 1 राउंड से बिल्डिंग ताल कटोरा इंडोर स्विमिंग स्टेडियम 1982 के अंदर 7 एशियाड गेम में थे, उस दौरान इसको बनाया गया था स्विमिंग के लिए, तैराकी के लिए। ताल कटोरा इंडोर स्विमिंग स्टेडियम के इनसाइड में बनाए गए। और मुगल गार्डन का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। मुगल गार्डन जो है प्रेसिडेंट हाउस के इनसाइड में बना हुआ है, 15 एकड़ के अंदर, 15 एकड़ के अंदर। और ये गार्डन साल में 1 मंथ आम पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है, 14 फरवरी टू 14 मार्च। 14 फरवरी से 14 मार्च के लिए आम पब्लिक के लिए ओपन रहता है मुगल गार्डन। बाकी के 11 मंथ्स हमारे देश के प्रेसिडेंट के लिए ओपन रहता है। एंड आवर प्रेसिडेंट हाउस सेकंड लार्जेस्ट प्रेसिडेंट हाउस इन द वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रेसिडेंट हाउस है। फर्स्ट नंबर आता है टर्किश का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट हाउस है। सेकंड नंबर हमारा इंडिया का ये प्रेसिडेंट हाउस। एंड आवर प्रेसिडेंट हाउस बिल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट 1912 टू 1929। इसके आर्किटेक्चर थे एडमंड ल्यूटियन। और नेक्स्ट प्लेस विजिट करेंगे विजय चौक एरिया, वेयर इज पार्लियामेंट हाउस एंड प्रेसिडेंट हाउस के फ्रंट साइड में चलेंगे। आउटसाइड विजिटिंग प्लेसेस रहता है, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस एंड प्रेसिडेंट हाउस को इनसाइड विजिटिंग करने के लिए हमें अपने स्टेट के एमपी से परमिशन लेना पड़ता है। जो परमिशन है तो आप लोगों के पास में है और नहीं मेरे पास में। अगर यहाँ पर गाड़ी को रोकने का परमिशन मिला तो हम लोग यहाँ पर गाड़ी को स्टॉप करेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए फोटोग्राफी के लिए। अदरवाइज गाड़ी से चलते चलते इस प्लेसेस को दिखाया जाएगा। सो जैसे हमारी कंपनी आपको एक गाइड का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बेसिक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और ये फोटोग्राफी जो है आपके साथ में पूरा दिन के लिए नहीं किया जाता, ओनली 2 प्लेसेस पर हमारे कैमरामैन के द्वारा ये फोटोग्राफी की जाएगी, पार्लियामेंट हाउस एंड प्रेसिडेंट हाउस के लिए। और ये फोटो आपको गाड़ी में 1 घंटे के बाद में डिलीवर किया जाएगा। फोटो का साइज और प्राइस मैं भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जो आपके लेफ्ट साइड में देखिएगा ब्लैक मार्बल 11 स्टैचू, सिंबल ऑफ गांधी दांडी यात्रा। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात से
सत्याग्रह नमक आंदोलन। हाँ दादा, हाँ दादा। ऑफ गांधी दांडी यात्रा। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात से सत्याग्रह नमक आंदोलन दांडी यात्रा जो शुरू की थी, उसकी याद में इसको बनाया गया था। स्टैच्यू में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, अब्दुल गफ्फार एंड अदर फ्रीडम फाइटर स्टैच्यू में बने हुए हैं। टोटल बंगले 540 बंगले, 540 बंगले बनाए गए टोटल एमपी लोगों के लिए। वो आपके राइट साइड में अवर ऑनेस्ट मिनिस्टर रेजिडेंस। हमारे देश के जितने भी शरीफ और ईमानदार नेता लोग सारे यहीं पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये पूरा प्लान सिटी के द्वारा बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, तभी आपको इतना सुंदर सुंदर एरिया दिखाई देगा। ये न्यू दिल्ली है। और गाड़ी के बिल्कुल सामने देखिएगा, इन फ्रंट ऑफ द बस के बिल्कुल सामने एक, वो बिल्कुल गाड़ी के सामने उसी बिल्डिंग के अंदर आकर थी हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू देवी। देखिए लेफ्ट साइड में आप ये अशोका हॉल के इनसाइड में विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन परमिशन लेकर के। और इस पर जो देखिए इंडियन आर्मी का हेड ऑफिस आपके राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में DRDO में डिफेंस रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये लेफ्ट साइड में आपकी। তুই বাসায় থাক, তোকে যেতে হবে না। এই যে DRDO, এই দেখো দেখে না এটা, এটা DRDO हो। और ये लेफ्ट साइड में देखिएगा आपके, ये प्रेसिडेंट हाउस का साउथ ब्लॉक है। प्रेसिडेंट हाउस, ये इसके दो बड़े ब्लॉक बनाए गए हैं, ये साउथ ब्लॉक एंड इसके बैक साइड में नॉर्थ ब्लॉक। वो नॉर्थ एवेन्यू एरिया, ये साउथ एवेन्यू एरिया है, वो नॉर्थ एवेन्यू एरिया। नॉर्थ एवेन्यू से आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे 35 नंबर गेट है, वहाँ पे आप मुगल गार्डन के लिए एंट्री होती है, या फिर प्रेसिडेंट रेजिडेंस के, सॉरी प्रेसिडेंट सर्वेंट रेजिडेंस है, उनके लिए एंट्री है। टोटल 37 एंट्रेंस गेट है, 37 इसका मेन एंट्रेंस गेट है। প্রিয় বন্ধুরা, 26শে জানুয়ারি প্রোগ্রাম প্রস্তুতির জন্য আমাদের রাষ্ট্রপতি ভবনে আর দাঁড়িয়ে ফটো তোলার পারমিশন পাওয়া গেল না। তাই কি করব, বাইপাস হয়ে বাস থেকে দেখেই মন ভরাতে হলো রাষ্ট্রপতি ভবন, পার্লামেন্ট হাউস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আরও অনেক কিছু। विजय चौक के नाम से। विजय चौक में स्टार्टिंग ऑफ रिपब्लिक डे प्रोग्राम, 26 जनवरी का प्रोग्राम जो हर साल आप टी पर वॉच करते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, राइट साइड में एक रोड बना हुआ है, इस रोड का नाम है कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ से निकलते हुए इंडिया गेट से रेड फोर्ट 11 किलोमीटर का टोटल एरिया हमारा करता है 26 जनवरी का प्रोग्राम। लेफ्ट साइड में पिंक कलर का बिल्डिंग है, राष्ट्रपति भवन के दो बड़े ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिस, नॉर्थ ब्लॉक फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री ऑफिस। सामने जो राउंड शेप का बिल्डिंग है, ये है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, और इसके बिल्कुल राइट साइड में एक नया बिल्डिंग बना हुआ है। पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल राइट साइड में एक नया बिल्डिंग बना है, यह है न्यू पार्लियामेंट हाउस सेंट्रल विस्टा। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए हम लोगों ने गाड़ी रोका है। ये हमारे कंपनी के फोटोग्राफर है, वो भाई दिखा दे शकल अपनी। ये देखिए नहा के नहीं आए, ये वाले फोटोग्राफर हमारे आज के, जिनको फोटो लेना है इनसे मिलकर के फोटो लेंगे। फोटो जो आपको गाड़ी में 1 से 2 घंटे के बाद में डिलीवरी किया जाएगा।
इंडिया गेट के नाम से, बट इंडिया गेट का जो एक्चुअल रियल नेम वो है वार मेमोरियल गेट। शहीद स्तंभ 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस दौरान 17,700 जवान शहीद हुए थे, जिनका डेड बॉडी नहीं मिला था। उन जवानों की याद में इंडिया गेट को बनाया गया और उन सभी जवानों के नाम से इंडिया गेट के ऊपर लिखे हुए जो नजदीक जाने से आपको दिखाई देंगे। इंडिया गेट की हाइट है 144 फीट। 1919 में बनना स्टार्ट हुआ, 1921 में बनके कंप्लीट हुआ। सो इंडिया गेट का जो एक्चुअल नेम है वो है वार मेमोरियल गेट। इंडिया गेट के सामने एक छोटा सा कनोपी बना हुआ है, जहां पर लास्ट ईयर 8 सितंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाया गया। पहले जो है यहाँ पर, पहले इसको जाना जाता था जॉर्ज पंचम गेट के नाम से। ब्रिटिश शासन में मिस्टर जॉर्ज यहाँ के किंग हुआ करते थे, उनका स्टैचू यहाँ पर लगाया गया था। आजादी के बाद वो स्टैचू को साथ में लेके गए थे। अभी तक यहाँ पर कोई स्टैचू वगैरह नहीं लगा था। लास्ट ईयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर स्टैचू लगाया गया। इंडिया गेट काफी ओपन एरिया है, भीड़ भाड़ वाले इलाका है। यहाँ पर सभी मेंबर अपना मोबाइल कैमरे का ध्यान से रखेंगे। काफी केसेज यहाँ पर सुनने को मिलते हैं पिक पॉकेटिंग वगैरह की। প্রিয় বন্ধুরা, এখন আমরা চলে এসেছি একদম ইন্ডিয়া গেটের কাছে। দেখো ইন্ডিয়া গেট দূর থেকেই কি অপূর্ব লাগছে, অপূর্ব লাগছে আমার প্রিয় ভারতবর্ষকে। চলুন বন্ধুরা, সাবওয়ে দিয়ে গিয়ে এর আরো কাছে পৌঁছে এর সৌন্দর্য, এর যে গুরুত্ব আমরা আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। চলুন আমার সাথে, আপনারাও চলুন, ঘুরে আসবেন ইন্ডিয়া গেটে। ইন্ডিয়া গেটে চলে এসেছি, একদম সামনাসামনি, অনেক সামনে থেকে। আর এই যে চারিপাশটা यहाँ से अभी हम लोग चल रहे हैं आउटर दिल्ली के अंदर। आउटर दिल्ली में हमारे 3 स्टॉपेज रहेंगे। विजिट करेंगे कुतुब मीनार, ITDC एंड लंच ब्रेक। आधे घंटे का टाइम लगेगा नेक्स्ट प्लेस पहुंचने के लिए। বর্তমানে রয়েছে ITDC সেন্টারে। আর এইটা বলতে পারো যে একটা ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের একটা ছোটখাটো মল বলতে পারো। চলো ভিতরে গিয়ে দেখব যে কি কি জিনিস পাওয়া যায়। আসলে রাষ্ট্রপতি কাছ থেকে সম্মানিত হওয়া যে সমস্ত শিল্পী রয়েছে তাদের বিভিন্ন রকমের শিল্পকলার প্রদর্শনী কিন্তু এই ITDC যে ইয়ে রয়েছে, ছোট্ট একটা মলের মতো, এখান থেকে তোমরা সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে। তো এবারে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন যেটা হবে সেটা কুতুব মিনার। তো কুতুব মিনারের আগে আমাদের এই স্টপেজ হচ্ছে ITDC। চলো ভিতরটা দেখা যাক কি আছে না আছে, আর ডিটেলসে তোমাদেরকে অবশ্যই জানাবো, সঙ্গে থাকবে। ITDC দেখে এলাম, ভিতরে ফটোগ্রাফি অ্যালাউ নেই। তবে হ্যাঁ, এখানে জিনিসপত্রের মান যেমন ভালো কিন্তু দামও গগনচুম্বী। তাই বেশি সময় খরচ না করে চলে এলাম লাঞ্চ ব্রেকে। এখানে আমাদের 30 মিনিট লাঞ্চ ব্রেক। বাস আপনাদের যে হোটেলের সামনে নামিয়ে দেবে সেই হোটেলে আপনারা অবশ্যই খেতে পারেন। তবে সাদা প্লেন থালি মাত্র 150 টাকা থেকে শুরু। আমার সাজেস্ট থাকবে এটাই, আপনারা কিছুটা দূর এগিয়ে গিয়ে এই রকম ঠেলা গাড়িতে বিভিন্ন আইটেমের থালি আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম, যা ছিল মাত্র 50 টাকায়।
তাই তোমাদের, আমার প্রিয় বন্ধু, তোমাদের অনুরোধ করব এখান থেকে খাবার খেতে পারো, যেখানে দাম এবং মান দুটোই কিন্তু বাজেট ফ্রেন্ডলি। और इसके इनसाइड में 379 स्टेप्स बने इसको ऊपर चढ़कर देखने के लिए। ऊपर चढ़ना इसके अलाउड नहीं है। 1981 में एक ट्रेजेडी हुआ था, करीबन 40 स्टूडेंट मिस स्टेप हो जाने के कारण मारे गए थे। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी ने इसके ऊपर चढ़ना जो है बंद कर दिया था। कुतुब मीनार के इनसाइड में ही आपको एक अनरेस्ट्रिक्टेड आयरन पिलर और एक अधूरा इलाई मीनार भी देखने के लिए मिलेगा, जिसे अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन इसका एक भी फ्लोर कंप्लीट नहीं हो पाया था और उनका डेथ हो गया था। उसके बाद में इसको किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया। सो कुतुब मीनार के इनसाइड में कोई भी बड़ा बैग लेके जाना अलाउड नहीं है। ईटेबल्स आइटम, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू वगैरह अलाउड नहीं रहेगा। लेडीज बैग आप लेके जा सकते हैं। अदर बैग्स नॉट अलाउड इनसाइड ऑफ कुतुब मीनार। এই হলো কুতুব মিনারের প্রধান প্রবেশ পথ। এন্ট্রি নেওয়ার আগে কিছু কথা বলে দিতে চাই। প্রিয় বন্ধুরা, এখানে প্রবেশের জন্য অনলাইন, অফলাইন অথবা যে ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে যাচ্ছেন তাদের কাছ থেকেও আপনারা টিকিট নিতে পারেন। অনলাইনে টিকিট বুকিং এর লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম তোমাদের সুবিধার্থে। অনলাইন টিকিট কাটলে একটা সুবিধা, এর ডিসকাউন্ট পড়বে, ডিসকাউন্ট দিয়ে তোমাদের টিকিটের প্রাইস পড়বে 35 টাকা। যদি অফলাইন কাটো কাউন্টার থেকে, তাহলে ভিড়ের কারণে অযথা অনেকটা সময় নষ্ট হতে পারে, আর টিকিট প্রাইস সেক্ষেত্রে 40 টাকা পড়বে। আর যদি তোমাদের ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে কাটো, সেক্ষেত্রে 50 টাকা প্রতি ব্যক্তি টিকিট হিসাবে পড়তে পারে। আমার প্রিয় বাংলাদেশি ভাইদের ক্ষেত্রে টিকিটের মূল্য 550 টাকা পড়বে। দিল্লির কুতুব মিনার ইট দিয়ে তৈরি বিশ্বের সর্বোচ্চ মিনার। লাল বেলে পাথরের এই মিনার সৌন্দর্য আর ইতিহাসকে ধারণ করে। আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে তোমার আমার প্রিয় ভারতের মাটিতে। 1193 সালে দিল্লি জয় করে কুতুবউদ্দিন আইবক নির্মাণ করেন এই কুতুব মিনার। সেই বছরেই শুরু হয়ে যায় নির্মাণ কার্য। প্রাচীন হওয়ার সাক্ষী হয়ে থাকা হাজার বছরের পুরনো স্থাপনা ছুঁয়ে না দেখলে বোঝা যায় না এর গভীরতা। এখানে ইতিহাস কথা বলে যায় আর অপেক্ষা করে কালের সাক্ষী হয়ে টিকে থাকার যুদ্ধ, রক্ত, গৌরব কিংবা ভালোবাসার গাঁথুনি মজবুত হয়। তাই হয়তো আজও মাথা উঁচু করে টিকে আছে কুতুব মিনার, নিজের সবটুকু সৌন্দর্য উজাড় করে। আমাদের পরবর্তী দর্শনীয় স্থান লোটাস টেম্পল। এই মন্দিরে প্রবেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, তবে মনে রাখবেন সোমবার এই টেম্পল বন্ধ থাকে। অত্যাধিক রাস্তায় জ্যাম থাকার কারণে এই লোটাস টেম্পল আমরা কিন্তু দেখতে পাইনি।
পদ্মের আকারে এই মন্দিরে কোনো উপাসনা দেবী বা দেবতা নেই, তবে হ্যাঁ এই মন্দিরে মেডিটেশন হয়। ভিতরে প্রবেশ করলে আপনারা অনুভব করতে পারবেন এক অনাবিল আনন্দ। মনে রাখবেন বিকাল 5টা পর্যন্ত এই মন্দির খোলা থাকে। আর অবশ্যই এই মন্দিরে আসলে আপনাদেরকে একটু সময় হাতে নিয়ে আসতেই হবে। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা এখন চলে এসেছি আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনেশনে, মহাত্মা গান্ধী রোডের উপর অবস্থিত রাজঘাটে। সমাধিক্ষেত্র মাঝখানে দেখতে পাচ্ছ গান্ধীজির সমাধিক্ষেত্র, আর তার আশেপাশে বেশ সুন্দর করে সাজানো ঘাসের ময়দান। এই হলো জুতো রাখার ঘর। এই সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশের আগে তোমাদেরকে এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জুতো রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্ধুরা, লালকিল্লা ছিল আমাদের আজকের গন্তব্যের শেষ ঠিকানা। এইখানে আমরা নেমে যাই, কেন কি এরপরে আমরা একটু নিজের মতো করে চাঁদনি চক আর মিনা বাজার ঘুরে দেখবার খুব ইচ্ছা ছিল। তাই আমরা বাসে কিন্তু এই লালকিল্লা স্টপেজেই নেমে যাই। আপনারা চাইলে আপনাদের যে ডেস্টিনেশনে মানে আপনারা যেখান থেকে চেপেছেন সেখানেও আপনারা নামতে পারেন।